Horas bataganupan. Bapak inang bataganupan kuria di Tuhan ta Yesus Kristus. Bani panurangon. Jaloon ta duhatani Tuhan. Nasongon penguatan. Nasongon penghiburan bata. Bani naman dalanong haganupan horjata sunagi guluh ta si ganupari. Halaniay paima izalohita hatani Tuhan bani panurangon asediar martong gumahita. Dede tu pa tong sombah nami hubamu Tuhan namar muduhon hanami haganup kuriamu. Buy hanami mandalankon haganup horjanami. Sonay gimagugok kanami bani haganup panorang. Halani hamdo tong bapa naparguguy sonay gimangurupi hanami. Ibu to hamdo sonahabi sonaha guluh nami. Ibu to hamdo sonaha nagawi kebutuhan nami marsada-sada. Halaniay bapa hamatong mangurupi makasumani hanami. Talubim ay Tuhan bani panorangon. Hatamu nasihol sibugiyon nami sebagai penguatan itong atongahan haganup parguluhon nami. Halaniay tondi mo na pasing matongtong sorap ibagas uhur sa pikiran nami. Mangajarihan nami asi margogo ka nami tongtong mandopak kon atap aha pinamasa itong atongahan ni guluh nami i dunia on. Terima kasih mabamu Tuhan asi hama tongtong mangurupihan nami. Ondos mahutangan mo tongtong guluh nami aha pinamasa tongtong udahan nami marondos tongtong kubamu. Ibaga Jesus sana martong kubamu. Amen. Bapak inang bata haganupan hatani Tuhan bata bani Minggu tanggal 5 April 2020 ay mabani Minggu Palmarum. Tasurat maay bani Injil Yohanes bindu 12 ayat 12 das subani ayat 10 siya. Sunon mahatani Tuhan ijay. Patarniay dop ibogay halak na mabuhay na roh bani pesta ay na rohma Jesus hu Jerusalem. Jadi ibuat si dia ma bulung-bulung ni palem laho mga lualosi lanjar man dilohon. Hosianna pinasupansu ma na roh marhitay goran ni Tuhan in Raja ni Israel. Jadi dapat Jesus ma sada haludi ajar-ajar ay ma yazak dumu hubani na tarsurat in. Ulang ho mabiyar ale buru Sion tonggor ma rajamu do naroh mangajak haludi poso-poso. Sengdong iarusi susian ni ay hinan pasal ay. Dope marsangap Jesus asa idingat si dia na marharohan hubani do hape na tarsurat ay apa pambahenan ni si dia hubani. Lanjar isaksyon halak na mabuhay na rapakon si Aido pabuwa na do idilo do si Lazarus humbani tanoman laho mamuhuisi humbani na mati. Ase yalualo halak na babuy aipe iya halad niya do ibogi si dia do tanda halongangan na binahen niyay. Jadi nini halak parise ma sama si dia tonggor ma naso marguna do hape na binahen na siyamin ay ganup do dunia on mangirik kolsi. Singajay ma dasmi. Bapak inang buat haganupan kurian di Tuhan ta Yesus Kristus. Teks 9 taon ay masada hata ni Tuhan na memberi peneguhan, na memberi penguatan hubani halak Israel na adong di Jerusalem bani panurang ay. Ibutoh kita Bapak inang situasi ni sedia bani panurang ay memang sungguh sangat tertekando. Situasi ni sedia bani panurang ay memang penuh ibagas himpitan. Halaniay Bapak inang bani teks 9 taon ididah kita do ibugi sedia masuk Jesus hu Jerusalem. Izin malah malas ni uhur ni sedia. Luar biasa do semangat ni sedia
luar biasa do sunahoman ni pamusion ni sedia itongatongan di guluh ni sedia bani panorang ai. Halaniai ninuhur tarpaus doon bapay ng hubatahaganupan. Memang ang gumasok sahalak pejabat negara sebagai contoh negara ta Indonesia ang gumisal ni rohma sahalak pejabat huban ni sada kota, huban ni sada huta, ninuhur buhay persiapan-persiapan na ibahin si dia law mga luwalo sa halak pejabat ay. Misal ni presiden. Alam niya'y hepot mahaganup. Ipaborsi lingkungan ni, ipaborsi rumah ni, icet pagar ni, icet humani rumah ni. At ini persiapan ni sedia bali na mga luwalo paroh ni pejabat ay at presiden ay sunin malah luar biasa ni ubat haganupan. Halanay ba pa inang naidohuman ni pengalaman ni ageros si penduduk Jerusalem ba ni panurang ay. Izin ba pa inang ibuto sedia roh Jesus haganupan do keskas. Haganupan do ambil bagian berpartisipasi bani na mga luwalo paroh ni Jesus huhutan ni sedia bani panurang ay. Halanyay ihatahon jelas bani ayat 12 on patar niyay dok ibugi halak na mabuhay na roh bani pesta ay na roh ma Jesus hu Jerusalem dok ibugi si dia berita bahwasani laho masuk ma Jesus huhutan ni si dia hu Jerusalem ay bani hita haganupan memang luar biasa do malas ni uhur ni si dia. Bukti ang wadidah kita malas ni uhur si dia bapay nang bani orang ay adong maay na mamutiki bulung-bulung, adong maay na pahaparhon ape, adong maay na managili bulung-bulung palem. Haganupan on bapay ng iberi sidia sebagai tanda malas ni uhur ni sedia do bani na mga luwalo paroh ni Jesus huta Jerusalem bani panurang ay. Canah adong kerinduan ni sedia. Adong keinginan ni si dia bahwasani maluah mahapin ni si dia humbani pangodoh-odohon ni halak Romawi bani panurang ay. Halanya bapay nang memang unik do hata ni si dia dok masuk Jesus huta Jerusalem bani panurang ay. Ahman na unik ay. Ang gibasahita memang bani teks ng bilang taon sa rentak do si dia makatahon isawut bani ayat 10 ay. Jadi bu si dia bulung-bulung ni palem lau mga luwalusi lanjar man diluhon si Hosianna pinasupasu na roh marhitay goran ni Tuhan in Raja ni Israel. Hata Hosianna bapay nang on ay sebuah kata yang sangat unik. Ado artini ang goy sabut bapay nang Hosianna. Hosianna on ay masada panginduan haluahon. Artini mereka mengharapkan ada kebebasan. Mereka mengharapkan adong haluahon, adong kebebasan itong-tongah ni guluh ni sidia. Secara sederhana ang disebut bapay ng Hosianna ay birham haluahon benami. Selamatkanlah kami. Masih dong songonon bapay ng panginduan ni sidia. Halani memang kehidupan ni sidia bani panorang ay sangat terancam. Kehidupan ni sidia bapay ng bani panorang ay sangat memang betul-betul membutuhkan pertolongan. Halaniai hata Hosianna on ay sada ungkapan pengharapan dan keyakinan bahwasanya di dalam Yesus mereka pasti akan bisa selamat. Di dalam Yesus pasti mereka akan boy maluah. Halaniai bapay nang amin na pertama na pedwahon ididak kita sunahado dalam ni Jesus lahohu huta Jerusalem ay. Ang wididak kita bani teks ng bilang taon, ternyata ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ketika dia mau masuk ke kota Yerusalem bani panorang ay, dia mengendarai seekor keledai betina muda. Jadi on jarang dosongono. Sebenarnya lang somal na si sonono. Halanya biasanya ang masuk seorang raja, seorang pembebas, seorang tokoh bani sada-sada huta, sebenarnya na inaiki ni bapay ng Aima, dia mengendarai kuda. Ang ibuto kita, kuda Aima sebagai simbol kekuatan, simbol peperangan, dan memang seorang raja sebenarnya inaiki ni Aima seekor kuda.
Tapi ngudida kita Jesus, ketika dia mau memasuki huta Jerusalem ai, dia mengendarai seekor keledai betina muda. Ahadu artinyon, anggo halodi bapainang ay maalat transportasi rakyat jelata. Langadong izon kemewahan, langadong izon bapainang kegagahan, langadong izon bapainang kekuasaan, na adong anggo seorang mengendarai keledai muda, na dong izon ay ma toruh niuhur, na dong izon ay ma hadameon. Artinya Bapak Inang batahaganupan, Yesus masuk ke Jerusalem bani panorang ay ma dalam rangka laho membuat hadameon do itongah-tongah ni kehidupan ni halak Jerusalem, na ibagas gumguman ni pemerintahan Romawi bani panorang ay. Bapak Inang batahaganupan, memang ibutuh Yesus do ahana masa bani penduduk Jerusalem bani panorang ay. Talar ibutuh Bapak Inang ahana masa bani sidia. Jana ibutuh Jesus do ahana ibutuh kon sidia bani panorang ay. Halanya yang gue besahita ayat 10 14 ke ayat 15, Jesus memberi kelepasan dari rasa takut. Ahado hataon na tahun izon. Nini do izon sangat menarik tumang dipahami Bapak Inang. Adong hatan ituan makatahon ulang na siyam mabiar. Bani bahasa Indonesia disebut jangan takut. Hata jangan takut on Bapak Inang bukanlah sebuah ungkapan basa-basi. Lang ungkapan sonin-sonin tumang ay. Tapi yang disebut Bapak Inang ungkapan ulang ho mabiar. Berarti do maibutuh Jesus sonaha ibagas uhur di sedia. Na on memang mengalami ketertindasan. Na on memang mengalami ketertekanan. Memang status sebagai negara jajahan telah memberikan ketakutan tersendiri bani sedia. Adong rasa takut bani sedia hagalupan Bapak Inang. Tanubi maay bani pangodoh-dohon ni halak Romawi bani panorang ay. Salah bertindak bisa dianggap sebagai musuh. Salah bertindak mereka pasti akan dihukum. Onma ketakutan ni sedia bani panorang ay. Halanyai ididah kita ijon, Jesus memberi sebuah ungkapan. Jesus memberi sebuah pernyataan yang sangat menyejukkan. Ulang ho mabiar. On marani nuhur gabe salah sada tema na penting Bapak Inang itong-atong ni guluhta selaku siirik kon Tuhan. Memang nuan buedo Bapak Inang na si Habiaronta, buedo sunari mungkin yang kita takutkan, tetapi ibutuh Tuhan do Bapak Inang ahado na gabe sumber kekhawatiran kita itong-atong ni guluh taon. Halanya Bapak Inang adong piga-piga perenungan na bui si buatonta dumuhuban ni teks ng bilang taon ay man naparlubay paroh ni Jesus na dumma dokahi paima hubani halak Yahudi atape penduduk Jerusalem bani panorang ay ternyata memberi sebuah keyakinan, memberi sebuah kekuatan hubani sedia. Artini paroh ni Jesus hu Jerusalem bani panorang ay, dia bukan hanya membebaskan sedia, memberi haluahon hubani sedia secara fisik, tetapi iberi Jesus humani haluahon secara partun tuyun. Alanyai onma gabe sada malas nihur hubani halak Jerusalem bani panorang ay. Jesus roh lahu manuhu sidia, lahu mangurupi sidia ibagas na lojaan jahan naburatan bani panorang ay. Napaduahon bat haganupan jaluhita ma Jesus in masuk hubagas bukurta. Memang anggo cara ni halak Jerusalem bani panorang ay, lahu mangalu-alu Jesus bani panorang ay. Memang sidia hepot do sidia lahu memberehon lahu paharbangkon adong maay rating-rating bunga ni palam artini hepot do sidia Bapak Inang. Tapi nah ada carata lah menjaluhon Jesus itong-atong ni guluh taon, terimalah dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Isip Bapak Inang ya tahun hita hosianna, bebaskanlah kami, selamatkanlah kami. Yakin hita markuasa do Tuhan ay lah membebaskan hita kumbani beraneka ragam ketakutan, kekhawatiran itong-atongahan ni guluh taon. Napatuluhon adong kumanesa da hata na zingis tumang nagabisa da perenungan bata terlebih maay bali konteks ta sonari i Indonesia on. Ibutuh kita memang masalah virus corona on semakin hari semakin meningkat, semakin hari jumlah na corona on na mati pe na puji Tuhan na sembuh pe dong do. Tapi adong hata ni Tuhan bani situasi ta sonari dong hata ni na makatahon ulang humabian. Ibutuh Tuhan do ketakutan yang sedang kita hadapi. Ibutuh Tuhan do hagubiron tas nuan menghadapi hagalup na masaon. Tetapi tetap mahita marondes subani Tuhan.
Ang uguran ni mingguta bani minggon ay may subot do minggu palmarum ahado artinya lambay gorsing. Ang lambay gorsing artinya bani hitala na porsaya on matudutudu mo on bani malas ni hur. Ahado malas ni hur ta bani minggon marhitay minggu palmarum on artini ibutuh Tuhan do ketakutan ta. Ibutuh Tuhan do na masabat ta. Ibutuh Tuhan do ahana pordubat ta. Halanyay ulang humabiar. Jangan takut menghadapi apapun. Sebab memang Tuhan itu selalu ada dan tetap ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Matonggo mata. Terima kasih ma sumbah nami hubamu Tuhan bani hatamu duduk ondos suban nami. Hama tong mengajari hanami haganu kuriamu. Asmarhite parrohmu dunia on. Masuk kami bagas buhur sa nagay pikiran nami. Lahu mengubah ketakutan nami. Kasi ulang gabi julma parbiar hanami. Kasi ulang gabi julma na mudah frustasi hanami, tapi tetap mahanami Tuhan mengakuhon bahwa sani hamda tong Tuhan nami na boy pamunangpon hanami humbani bagi-bagi hasusahan na adong i dunia on pahot kampuhur sa nagay pikiran nami terlebih maay bani masa-masa sundahan on terlebih maay Tuhan bani masa-masa penyebaran virus corona on lang siya biran nami on bapa halani guguhan do kuasamu laho mengantisipasi on laho mengatasi on alaniyay hamatong-tong nagabi parlingutan nami hamatong-tong maba nagabi hasuman nami sabi hanay manlaka hamatong-tong mangurupihan nami baniha ganot gulok nami. Terima kasih babamu ibagat Yesus sa martong bahubamu. Amen.